Boleh holdkan sekejap. Sekejap Maaf. Kita kena end live dulu tadi sekejap. Komen tak keluar. Oh, okay. No problem. MC, Miss Alia, sudah berteruskan ke? Boleh. Okay. Alright. So, tadi kiranya end live waktu bila ya? Sebab saya takut kalau saya terlepas apa-apa. Okay. Alright, again, hari ni saya akan fokus berkenaan dengan resumes versus CVs, resume formats. Resume saya cukup bagus ke tak? Is my resume good enough? Crafting your cover letter, emailing employers, and what do employers want. Also, if you guys just tune in, hi again. Tadi kita ada terkat sekejap kita punya live FB ada masalah teknikal, tapi selamat datang kembali kepada talk kita untuk hari ini. Hi, welcome back. So, jangan risau, korang tak terlepas apa-apa. Saya cuma akan sini, kenapa resume ni berbeza daripada CV? Mari kita tengok. Resume biasanya ada 1 ke 2 pages sahaja. Okay, they only have 1 to 2 pages. Sebab resume selalunya lebih singkat. Resume selalunya tak terlalu explaining about the content that you have in your resume. Apa yang korang nak explain dalam resume, kita selalunya simplify. Okay, and CV sentiasa akan ada lebih daripada 2 pages. Kalau korang ada kurang daripada 2 pages, korang cuma dapat 1 page je CV korang, better turn that into a resume format. Okay. So what is a resume? Resume is a brief and concise accounts of your bio, your education, qualifications, and work experience. Tentang korang punya maklumat diri, tentang maklumat pendidikan korang, qualifications yang korang dah ada dan juga sejarah pekerjaan. Okay. Sedangkan CV pula adalah deeper insights into your professional ability. Apa yang korang dah capai, apa skills yang korang dah dapat dan macam mana korang boleh nampak benda ni akan membantu korang dalam pekerjaan yang korang tengah nak apply ni. Okay? And macam saya cakap daripada awal-awal tadi, it is the most fitting choice if you are a student or fresh graduate. Kalau anda adalah seorang student yang tengah nak build up korang punya portfolio, ini adalah masa yang sesuai untuk korang mula bina resume korang dulu. Okay? Start with resume, tak ada masalah. Benda-benda resume ni dia simple sebab kadang-kadang kita tak cukup pengalaman lagi. And untuk CV pula, usually untuk orang yang dah ada pengalaman 2-3 tahun bekerja dalam industri. Tapi jangan limitkan skop korang dekat situ lah, jangan risau. Kalau korang memang join banyak benda waktu university, if you were joining a lot of activities during your university days, tak apa, just put everything in there and korang kena tahu cara yang betul untuk explain, the insights into your professional abilities. Macam poin yang pertama tadi. Okay? So, saya harap dekat situ dah clear apa itu resume, apa itu CV. So, basically resume ni a summary of everything that you have gained. Korang tak nak explain banyak-banyak kat situ. CV pula
more deeper insights tentang apa yang korang dah perlu nak bosan hitam putih saja. Tapi kalau korang nak gunakan warna, jangan gunakan warna yang buat orang rasa tak nak tengok. Okay? Kena pandai gunakan ruang. Contohnya macam yang korang boleh nampak dekat skrin sekarang. Kalau korang dalam bidang design and editing and korang nak tunjuk korang punya skill, boleh reka sendiri korang punya resume, punya outlook, korang punya tema warna yang korang belakang tu dia ada tulis curriculum vitae. Even though dia cakap curriculum vitae, basically it's still a resume sebab dia macam summarize everything. So dekat situ, kalau you nak minta kerja dalam social media marketing contohnya, apa applications yang you rasa you sangat mahir, boleh letak dekat situ. Oh, saya mahir dalam menggunakan Twitter, nak cari dia punya, nak gunakan dia punya ad service ataupun saya gunakan Facebook for business. Itu semua skill. Reverse order and functional, iaitu skill categories. So apa itu chronological order? Chronological order ni adalah bila korang susun pengalaman pekerjaan korang dan pengalaman study korang daripada yang paling latest, yang paling current kepada yang paling lama lah, yang korang boleh explain dekat dalam resume. Dan dekat sini saya nak nasihatkan, kalau korang ada pengalaman yang sangat panjang, let's say contohnya lah korang dah ada pengalaman bekerja 10 tahun, ataupun korang ada masuk pertandingan waktu Maaf Miss Benny. Maaf Miss Benny, late. Miss Benny. Miss Ya? Benny begging. Boleh offkan kamera jap, lepas tu buka balik. Okay, kejap ya. Sharing saya punya video, saya punya slide keluar tak? MC? Ada, masih ada. So saya stop video saya dulu. Keluar Miss Benny. Keluar. Okay, so saya stop video dulu, saya share slides dulu. Boleh? Okay, boleh. Okay, lagi senang. Okay, kembali kepada apa yang saya cakapkan tadi. Harap-harap masih boleh dengar. Resume format, chronological versus functional. Apa itu chronological, apa itu functional? Chronological adalah bila kita letakkan pengalaman kerja kita letakkan kita punya study experience kita daripada yang paling latest kepada yang paling lama. Dan kalau korang ada banyak sangat pengalaman, seeloknya pengalaman yang lama-lama tu kita tak nak lagi lama daripada 5 tahun. Kita nak experience semua tu fresh. Kita nak semua experience, skills yang korang dapat tu fresh, bukanlah yang korang dapat daripada 10 tahun lepas. Sebab kadang-kadang contohnya kalau korang dalam bidang programming, komputer, kalau ada program yang korang belajar 10 tahun lepas dan korang bagi tahu, oh saya belajar benda ni 10 tahun dulu. Tapi sekarang kita dah guna program lain. Kita tak nak
tunjuk yang kita tahu program yang lama tapi kita tak ada bukti yang kita dah belajar program yang baru juga. You know, kita nak sentiasa update orang, apa skill paling baru yang kita ada, apa pencapaian yang paling baru kita ada. So that's why kita guna chronological order. Tapi make sure pengalaman kita tak melebihi 5 tahun daripada masa sekarang. Okay. So sebabnya chronological format ni dia display your career in a progressive manner. So this is good for people who have deep experience, orang yang ada banyak pengalaman kerja. Contoh macam saya dah kerja lebih daripada 5 tahun. Jadi saya boleh gunakan chronological order untuk tunjukkan, oh anda boleh hire saya, the employer boleh ambil saya bekerja sekadar berdasarkan pengalaman saya yang luas. Okay, mungkin saya tak ada specific skill yang sangat kukuh, tapi saya nak bagi tahu yang saya ni dah cuba macam-macam benda dan saya punya pengalaman sangat luas dalam a certain field. So saya boleh gunakan chronological order. Dan saya rasa ramai yang dah tahu benda ni, tapi resume kebanyakannya memang kita guna chronological order dekat Malaysia. So it is good for deep experience. Okay. Untuk functional format pula, dia selalunya fokus on skills from different area. So dia ni bagus untuk kalau experience korang luas. Maksudnya korang ada pengalaman dalam bidang customer service dan pada masa yang sama korang juga ada pengalaman daripada segi maybe technical printing. You know, bila tengok skills yang korang ada, pengalaman yang korang ada, rasa macam tak boleh nak mix and match kan? So that's why kita boleh gunakan functional format ni. So functional format ni dia tak perlukan pengalaman yang sangat deep, dia tak perlukan deep experience. As long as you have a proof of what have you done with the skill that you have, you boleh letak dalam resume you. You cuma kena pandai susun je dekat mana nak letak dan make sure skill yang you letak dalam resume adalah skill yang bersesuaian dengan pekerjaan yang korang nak minta. Jangan korang nak minta kerja sebagai chef tapi korang letak pengalaman kerja sebagai I don't know, maybe editorial assistant. Tapi nak minta kerja sebagai chef. Itu dua benda yang tak boleh berkait. So kalau benda experience tu tak membantu korang untuk dapatkan pekerjaan yang korang nak, it's okay to omit it. Walaupun korang bangga dengan pengalaman tu, tak perlu letak. Okay, sebab ini yang saya nak kena ingatkan. Resume, kita tak boleh main one size fit all. Kita tak boleh pakai macam tu. Bila kita pakai one size fit all, dekat situlah kita dapat banyak resume yang redundant, resume yang tak bersesuaian dengan kerja yang kita advertise dan kita ignore resume tu. Setiap resume kena fit dengan pekerjaan yang kita minta. Okay? Kita tak boleh suka-suka hati, oh hari tu aku guna resume ni untuk apply kerja sebagai tukang masak. Hari ni aku nak guna resume yang sama untuk apply kerja sebagai tukang bina rumah. Mana boleh kan? Dua resume yang berbeza, satu resume yang sama untuk dua bidang yang berbeza. So make sure one specific resume untuk one specific job application. Your effort is worth it. Jangan risau. Okay. So again, choose the one that you think displays your skills and abilities the best. Okay. Pilih yang mana satu yang korang rasa akan tunjuk korang punya experience ataupun skills korang dengan cara yang lebih baik. Tak ada masalah korang nak guna chronological ke korang nak guna functional. So dekat sini ada satu table ni. Okay. Basically chronological resume, it focuses on career progression. Dia fokus dekat pergerakan career korang. Korang bermula daripada mana dan dalam masa let's say 4-5 tahun korang bekerja tu, korang dah ada dekat mana? Apa jawatan korang sekarang? So dekat situ kita nak tunjuk yang you actually go further in your steps dan kerja yang korang minta sekarang ni adalah an extension of that career progression. Okay? And again, it works well with job seekers with a strong and solid work history. Untuk orang yang ada pengalaman kerja yang lama lebih daripada 5 tahun, digalakkan untuk guna chronological resume. And juga untuk job seekers yang cari career within the same or related field. Untuk orang yang nak stay dalam, let's say, engineering. Okay, dia dah start buat semua benda basic. Dalam setahun pertama dia bekerja dalam engineering. Kemudian dia move forward tahun kedua, tahun ketiga. So chronological resume ni penting untuk digunakan oleh job seekers yang nak cari career dalam bidang yang sama atau berkaitan. Okay? And dekat sini juga dia akan bantu untuk show off kita punya strength dengan qualification.
Sebab again macam saya cakap, dia akan sentiasa fokus kepada kita punya university days history dengan work history. So dekat sini kita punya strength yang kita dah capai, semua qualification yang kita dah capai masa tu boleh di show off dalam chronological resume. Untuk functional resume pula, dia fokus on skills and experiences obtained from several job. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang skill kita dapat daripada field yang berbeza. Tapi kita nak semua benda dalam satu resume sebab kita tahu semua skills ni berguna untuk kerja yang kita nak minta. So that's why functional resume dia lebih penting, dia lebih mementingkan skill yang korang ada dan apa yang korang dah buat dengan skill tu instead of korang punya sejarah pekerjaan. Okay, so it works well for those who are changing careers or have gaps in employment history but have great transferable skill. Untuk orang yang senang grab skill-skill baru dan dia nak gunakan skill baru dia tu untuk dapatkan pekerjaan yang baru dalam bidang yang baru, okay? Ataupun untuk orang yang ada gaps dalam diorang punya employment. Sebab kadang-kadang bila employer dia tengok kita ada gaps dalam employment kita, dia akan tanya, kenapa you tak bekerja untuk 1 tahun ni? Kenapa dalam 6 bulan ni you tak ada apa-apa history? You kerja dekat mana? So sebab kadang-kadang benda tu bukan salah kita. Kadang-kadang kita buat part time, kadang-kadang masa tu kita buat freelancing. Freelancing ni susah untuk kita nak tunjuk bukti kita sedang bekerja waktu tu. Okay? So this is a good resume format untuk tunjuk yang saya bukannya sekadar goyang kaki 6 bulan saya tak kerja. Saya buat macam-macam kerja. Ini adalah skill yang saya capai dan ini adalah pekerjaan yang saya dah buat. So dekat situ functional resume ni berguna. Okay? Dan dia juga untuk job seekers yang tengah nak cari career dalam satu bidang yang baru. Contohnya daripada engineering, dia nak tukar masuk kepada bidang pengajaran. Dia nak mengajar pula daripada engineering. So apa skill yang dia ada daripada engineering tu yang dia boleh transfer masuk dekat sini. Apa skill-skill berkaitan yang dia boleh letak dalam tu. So functional resume boleh guna untuk itu juga. Dan dekat sini your skills and experiences akan stand out. Sebab bila you dah ada resume yang tunjuk your functional skills ni, you boleh explain yang skill ni I dapat daripada pengalaman I bekerja dekat pelantar minyak contohnya selama 6 bulan I dapat skill ni. Lepas tu skill yang ni pula I kerja dekat customer service untuk 1 tahun. So kadang-kadang benda tu tak berkaitan tapi kita rasa benda tu penting dan kita nak letak dalam satu resume. So kita tak boleh guna chronological format, kita guna functional format. Okay? So apa yang kena ada dekat dalam satu resume yang lengkap? You kena ada professional photo. You kena ada accurate information. Kalau boleh, tak payahlah goreng banyak sangat pasal your personal information. Tak payahlah tiba-tiba you nak cakap, I tinggal dekat kondominium tersebut. Sedangkan kita duduk dekat rumah pangsa. Tak payah nak tipu. And make sure all your details are in order. Okay? You have your name, your email, your contact, whether it be your website or your LinkedIn or your phone number, it doesn't matter. As long as you can be contacted, orang boleh capai anda dekat kontak yang anda bagi. Kalau anda aktif dekat LinkedIn, tak ada masalah. Tak ada siapa nak judge. Anda aktif dekat LinkedIn, majikan boleh capai anda dekat LinkedIn, then that's good. Okay? And then your career objective. Ini benda yang orang selalu letak cikai-cikai je. Orang tak nak letak, orang tak nak give a lot of effort pun untuk letak dekat diorang punya career objective ni. Orang sekadar letak, saya sangatlah motivated, driven, and then that's it. You motivated dalam apa? You driven nak buat apa? You kena bagi tahu benda tu. Apa pencapaian you? Apa yang you nak banggakan dalam, let's say, you nak set career, you want your career to start in marketing contohnya. And you dekat career objective ni, apa yang you nak jadi in the end? Adakah anda nak seorang jadi eksekutif, marketing eksekutif yang berjaya? Jadi apa pencapaian yang anda dah pernah capai untuk capai anda punya objektif tu. So dekat situ kita letak dekat kita punya career objective. Kita boleh explain dekat situ. Okay? And then dekat sini you kena ada your academic background juga.
And sebolehnya academic background dalam chronological order daripada yang paling latest kepada yang paling awal. Your work experience, internship ataupun part time boleh letak asalkan ianya berkaitan. Co-curricular ataupun volunteer activities ini sangat penting kalau anda adalah seorang pelajar universiti dan anda sangat aktif dalam volunteerism. Make sure simpan segala sijil, simpan segala invitation yang korang dah dapat daripada organisasi-organisasi yang jemput korang untuk buat all these volunteer works. Okay? And then you can show off your skill and then your references. References, make sure sebelum you letak references dekat dalam your resume, you kena minta izin daripada orang yang you refer. Kadang-kadang orang tu bila employer call, hi, saya dapat your number as a referral daripada budak sekian-sekian. Your lecturer ke, your boss ke tak pernah ingat pun, oh dia pernah kerja dengan I ke? And that is not a good sign. Tu akan cakap yang, akan bagi tahu yang probably korang menipu je letak referral dekat situ. Ataupun korang ni taklah sebagus yang korang cakap. So kita tak nak that kind of perception daripada employer. Okay. So again, you have to have a consistent format for academic background, work experience and co-curricular volunteer activities. Maksudnya format yang macam saya cakap tadi, chronological order daripada yang paling latest kepada yang paling awal, tak lebih daripada 5 tahun pengalaman. Okay. Professional photos. Macam mana professional photos? Boleh tengok dekat screen. Okay, ada mamat tu. Tangan dia dalam saku. Ada seorang tu. Oh, gambar kahwin. Seorang tu. Tengah bergambar tepi kolam. Seorang lagi. Rambut tak terurus. Seorang lagi. Nak tunjuk dia bersemangat. Tangan dia, dia genggam depan kamera. Seorang lagi bagi gambar dia graduate daripada universiti. Ini adalah semua gambar-gambar yang kita tak nak. Okay, bukan saya suruh korang buat gambar-gambar ni. Bukan suruh korang recreate all this kind of professional photos sebab ini bukan foto professional pun. Okay, ini adalah semua gambar yang kita tak nak tengok dekat dalam resume kalau anda nak letak gambar dalam resume. Which I really highly strongly suggest kalau anda adalah seorang job seeker yang baru graduate, yang tak ada banyak pengalaman. Kita nak tengok muka sebab korang tak ada, apa orang cakap, korang masih lagi tak ada that, orang kata, any footprint dalam professional field. Orang tak kenal korang lagi. Kalau korang dah kerja dalam satu bidang lebih daripada 5 tahun, dah pernah capai something yang besar, dan it's okay kalau your resume tak letak your muka pun. Orang mungkin boleh search you dekat LinkedIn, oh this is the person, oh these are their achievement, dan tak apa. Tapi kalau you fresh graduate, seboleh-bolehnya tolong saya rayu dekat sini letak gambar professional. So macam mana gambar professional patut you letak dekat your resume? These are the examples, okay? Gambar you daripada atas kepala sampai level bahu. Senyum, jangan lupa senyum. Okay. Dalam blazer, pakai yang formal. Kalau bertudung, boleh pakai blazer. Dan make sure sama juga lebih gambar daripada atas kepala sampai level atas dada ataupun bawah sikit daripada dada. Yang lelaki, kalau anda nak kemas cara Islamik, cara Melayu, tak apa, boleh pakai songkok. Kalau tak nak pakai pun tak apa, pastikan rambut kemas. Itu sahaja. Tak susah pun. Make sure dalam proses mencari pekerjaan, korang kekal, how to say this? Korang perlu sediakan gambar ni dalam soft copy ataupun dalam hard copy. Boleh simpan dekat dalam thumb drive atau dalam phone. Bila perlu untuk print, bila masa korang boleh whip it out and then email to someone and then have it printed. Sama juga macam resume. Simpan a copy of your resume dekat dalam phone. Kalau phone korang berkemampuan. Kalau tak mampu, tak apalah. Tapi saya rasa semua orang pakai smartphone sekarang ni, so tak ada masalah. Okay. Resume details. Apa yang kena ada dekat dalam satu-satu resume? Korang kena ada nama. Nama penting. Kalau tak kita orang employer ni nak panggil korang apa kan? Kena ada nama, kena ada email yang aktif, email yang make sure takkan masuk spam mana-mana. Email dengan nama yang profesional. Contohnya, kita tak nak tiba-tiba email pokerfacepenguin@gmail.com. Tiba-tiba nama, Siti Sairah.
Kita tak nak nama-nama, kita tak nak macam tu. Kalau nama anda Siti Sairah contohnya, mungkin letak Siti Sairah, tarikh lahir 26 hari bulan 1, 2601 @gmail.com. Sekurang-kurangnya orang tahu nama betul anda adalah nama email yang anda gunakan. Itu nampak profesional. Dan mobile phone, your mobile number, dekat nombor mana orang boleh capai. WhatsApp masih lagi dikira sebagai satu cara rasmi daripada employer untuk kontak anda. So kalau boleh letak mobile number yang boleh orang capai melalui WhatsApp juga, okay? Boleh letak website ataupun LinkedIn. Kalau anda ada portfolio online, website anda letak je dekat situ. Mungkin korang ada side project yang korang nak banggakan. Korang ada Patreon, korang boleh tunjuk semua project yang ada dekat Patreon korang, ataupun Tumblr korang, ataupun any website yang korang gunakan untuk tunjuk korang punya art, korang punya portfolio online, dan letak je dekat situ. Orang boleh check sendiri. Kalau ada LinkedIn, make sure LinkedIn korang teratur, kemas, sentiasa diupdate. Hari ni saya takkan sentuh banyak sangat about LinkedIn, tapi semua orang tahu LinkedIn ni penting kalau korang nak cari pekerjaan dalam Malaysia dan nak make sure korang ada a wide professional network punya connection, okay? And then again, number 2, career objective. Jangan sesekali tak tulis career objective korang. Yang ketiga, academic background, okay? Put it in reverse order. Like I said earlier, yang latest one on top, include CGPA ataupun Dean's List. Ini especially kalau untuk fresh graduates, korang kena berhati-hati, sentiasa ingat untuk letak benda ni. Exclude below SPM level. SPM level is the furthest that you can go, okay? Your PMR, your UPSR, they don't count anymore. So jangan letak dekat dalam resume. And exclude course subjects. Course subjects ni maksudnya korang tak perlulah nak tulis setiap semester korang belajar apa. Just bagi tahu final courses apa yang korang minor, courses apa yang korang major, and then that's it. And berapa korang punya CGPA final. Itu sahaja. And kalau korang ada work experience, make sure letak dalam reverse order juga. Macam biasa, latest on top. And 3 to 5 bullet points of your responsibilities and achievements, and quantify it. Quantify ni maksudnya bukan sekadar letak, oh, I was an intern at this PR company for 6 months. That's it. Korang kena bagi tahu, achievement. Bullet point number 1, manage 1,500 phone calls, let's say, in a week. And then achievement number 2, manage to gather 5,000 ringgit, 5,000 ringgit in donation, blah, blah, blah. All those kind of things are the things that you can quantify in a resume. So include them in your resume, okay? And then include your internship and part-time jobs. Tapi kalau internship dengan part-time jobs yang korang buat, contohnya korang buat multiple internship dekat banyak-banyak bidang. Kan, korang dah buat dekat banyak-banyak bidang internship, tapi korang nak apply dalam bidang engineering je. So yang internship marketing korang buat tu, internship tentang benda-benda lain yang korang buat tu, kalau korang rasa tak sesuai dengan pekerjaan yang korang tengah nak apply, then it's okay. Tak payah letak dalam resume. Okay? Part-time jobs important. Nak tunjuk yang korang sebenarnya tahu about responsibility. Tapi kalau part-time jobs tu sangat lari daripada bidang yang korang nak apply, then it's okay to opt them out. Tak ada masalah untuk keluarkan. Alright. Your co-curricular or volunteer activities. Again, volunteer activities, penyertaan waktu universiti, sangat penting. Join any kind of any kind of activities yang korang boleh join waktu dekat universiti. Macam biasa, letak dalam reverse order, latest one on top, benda-benda biasa. 3 to 5 points of your responsibilities. Cara yang sama korang explain korang punya work experience juga. And quantify it. Again, use numbers if wherever possible. Exclude activities where you were a passive member. Jangan letak activity yang mana korang cuma datang, sign nama dan tak buat apa-apa. Just being a member. Benda tu kita tak nak tengok dalam resume. Semua orang boleh letak, oh, saya masuk kelab goyang kaki masa dekat semester 1. Kemudian yang kedua, saya masuk kriket tapi member biasa je lah, saya tak buat apa. Benda-benda macam tu tak penting.
Okay? You have to focus on your leadership experience. Contohnya, you masuk satu volunteerism ni, volunteer activities ni, and then somehow you kena manage semua benda pasal duit dekat situ. Then that's a good way to introduce yourself. Oh, I manage the finance of this activity, thus I think I have some leadership experience. So bila you nak explain resume you dekat your employer, your future employer, masa kena interview, you tahu, oh, I buat benda ni, so I can explain to you further about the experience. Just ask me. That's why we need a resume. Sebab kita nak bagi dia sebagai pembuka, sebagai mukadimah, supaya kita boleh explain. Oh yeah, this activity you nak tanya apa? Tanya je, I boleh explain everything about it. That's why we have a resume. Okay? And then you can put your skills there. You have your computer skills, your Microsoft Office, Word, Excel. Excel is important. As long as you have an Excel and you are trying to get a job in HR, I think the possibility of you getting the job as a fresh graduate is quite high. Sebab tak ramai orang ada skill dengan Excel. Alright? No, ramai orang tahu Excel tapi diorang tak ada extensive skills on it. So kalau korang tahu buat chart, korang tahu buat chart sekalipun dengan Excel, then sebenarnya banyak company yang consider benda tu bagus. So just show off your skill. Your technical skills, you boleh buat apa? Maybe you pandai guna Python, let's say. Kalau you ada programming skills, you tahu guna Python, and then you juga tahu guna C++ maybe. So tak apa, letak je dekat situ. So orang tahu you ada all of these skills. And language proficiency. Language proficiency ni, make sure you divide it into beginner, intermediate, advanced. Okay? Sebab kalau you sekadar letak, oh, you speak Malay, you speak English, you speak Mandarin, that's it. Orang tak tahu nak justify your language proficiency. So make sure you letak penanda aras dia macam tu, okay? And then references. Again, you fresh graduate, I know, I understand, you tak banyak referral. It's okay. Gunakan nama your lecturer pun boleh. Nak gunakan nama your maybe masa internship you ada supervisor yang you baik, boleh. Guna je nama diorang. Jangan risau. Just make sure that they actually know you are using their names as a referral. Itu sahaja. Minta izin. Cik, saya nak minta maaf, saya nak letak nama cik dalam resume, boleh tak? Sebab saya rasa kalau saya refer dekat cik ni jenis yang angkat telefon, cik boleh explain saya ni sebenarnya student yang baik, cik suka saya kan, sebab itulah cik boleh explain saya ni siapa. So itu pentingnya referral. Diorang boleh bagi bukti yang, oh, this kid is a good kid. If you want to hire them, go ahead, tak ada masalah. Okay, employers perlukan that kind of guarantee. Okay, moving on. Excuse me. Is my resume good enough? Macam mana kita nak tahu resume kita ni bagus ke tak dekat mata employer? Macam mana kita nak tahu? Lepas I follow everything yang Cik Benny dah cakap. Miss Benny dah bagi tahu benda ni, I dah follow apa yang dia cakap. Tapi resume I ni cukup bagus tak lagi sebenarnya? So macam mana kita nak tahu resume kita ni dah cukup bagus? You kena eliminate a few things. First of all, like you can see on the screen, be extra careful about errors. Okay? Your spelling, and then make sure that you have very, very minimal typo. Kalau you tak confident 100% perfect your spelling, be very careful about it. Make sure lepas you dah siapkan resume you go through everything, you minta tolong dekat seorang kawan yang mungkin English dia bagus, mungkin bahasa Melayu dia bagus. Boleh tak kau tolong checkkan resume aku? Aku rasa okey dah, tapi kau tahulah grammar aku macam mana kan. So tak apa, tanya je dekat dia orang. Okey tak ni? Ada typo tak? Kalau ada, tolong point out untuk aku, nanti aku belanja kau aiskrim. Benda macam biasalah kita dengan kawan-kawan kan. So be extra careful about errors. And again, macam yang saya cakap tadi, make sure your resume is tailored to the job you are applying for. Make sure resume anda dikhususkan untuk pekerjaan yang anda nak apply. Kita tak boleh main bagi satu resume untuk 5 pekerjaan yang berbeza. Itu adalah satu cara yang terbaik untuk bunuh diri dalam pencarian kerja. Kita tak nak benda tu. Okay? Make sure the resumes
are tailored. Okay? You minta kerja untuk engineering dan information dalam tu kena relevant dengan apa yang an engineering graduate akan buat. You nak minta kerja untuk marketing dan apa pengalaman you dalam marketing waktu you study yang you boleh boast, yang you boleh nak tunjuk action lah, kata oh I buat benda ni, so that's why I boleh dapat kerja dalam marketing ni. So you want to show that on your resume. Make sure they are tailored accordingly. Yes, and this is important as well. Bukan sebab I ni seorang reviewer resume. Bukan kerana itu saja. Tapi ialah kebanyakan sebab tu jugalah. Be very mindful of your font, your size, your colours, layout, format. Make sure everything is consistent. Font kalau boleh, obviously jangan guna font yang Times New Roman is a good font. Cambria is a good font. I think most of Sans Serif fonts are good fonts, but Joker is not a good font. I tak tahu siapa yang tulis resume dia dengan font Joker. You have a problem. Go and have it checked. And anyone using Comic Sans, oh, don't tell me you are still using Comic Sans in this day and age. Jangan guna fonts yang even you sendiri rasa merepek. And satu lagi, kalau you nak gunakan colour, tolong jangan gunakan paper yang berwarna. Jangan gunakan kertas yang ada warna. Print out everything on a white paper, a clean, fresh sheet of paper. Okay? Make sure layout dia betul. And the format, macam I cakap tadi, format dia macam mana you nak kena susun. You kena start daripada your information, and then your background, and then your career objective, and then bawah-bawah tu about your history, work history, lepas tu baru your university. Kena follow all these steps. Senang. And make sure everything is consistent. Consistent ni macam mana? Maksudnya kalau apa yang you letak dekat resume tu tak sama dengan apa yang you akan explain dekat your employers, then that's a big problem. Make sure everything is consistent. And you know the information that you put in there yourself. You have to be very careful. Okay. Save file in PDF format as email attachment. Okay. I nak cakap something. Ramai orang hantar resume dalam bentuk Word. Okay. Which is a bad thing. Kadang-kadang bila kita hantar kita punya resume dalam bentuk Word, bila dapat dekat kita punya employer, dia punya formatting akan lari, and dekat situ your resume sangat tidak akan dilayan. So that's why bila you convert dalam PDF, everything will stay in place. And just to be sure, sekarang ni email kan semua dah connected dekat phone. So kita nak make sure kita sentiasa ready. Macam saya cakap tadi, always keep a copy of your resume and then your picture, your professional photo dekat dalam your phone. In case you ada like maybe a surprise job interview. Siapa tahu rezeki kat mana-mana kan? Kita boleh je tengah jalan-jalan tiba-tiba pakcik tu cakap, "Dek, saya ada kerja kosong untuk engineering. Ada resume tak?" Dah dalam phone je, tunjuk je dekat pakcik tu. So tak ada masalah. So make sure to save your resume in a PDF format and then simpan dekat dalam email as an attachment. Dah, settle satu masalah dekat situ, you tak payah nak bebankan diri sendiri. And make sure benda tu juga sentiasa di-update. Okay. And if you have work experience, ini untuk siapa yang maybe you dah pernah bekerja sambil belajar, I sarankan untuk you highlight your work experience as well. So instead of academic background, sebab employers, dia sangat suka work experience. Kadang-kadang you punya pelibatan, maybe pelibatan you dekat universiti tak banyak pun. You cuma join dalam 2-3 aktiviti je. Itu pun cukup-cukup makan you jadi member yang aktif. So, tak ada masalah kat situ. Tapi tengok dekat your work experience, rupanya you dah buat macam-macam kerja sepanjang, every time cuti semester, ada je kerja you buat. Every time cuti semester, ada je volunteer work yang you buat. So that's why it's important for you to keep semua benda ni teratur. Untuk keep, orang kata keep track apa yang you dah buat as a volunteer and apa yang you dah buat dekat your punya, kerja part time. Sebab korang selalunya ramai yang bekerja waktu ni kan, waktu cuti semester. Dekat situ kumpul pengalaman. Tak ada masalah.
employer lagi suka work experience daripada academic background. Tapi saya faham keadaan tak mengizinkan semua orang untuk ada work experience waktu dia belajar. So kalau you tak ada work experience, use the time you have to gain experience via extracurricular activities, volunteering. Ini it depends on your own effort lah. Like kalau you rasa, oh I dah nak final year tahun depan tapi I tak banyak lagi lah aktiviti-aktiviti macam ni, then this is the right time. You sedarnya you kena ada banyak aktiviti dalam you punya portfolio. This is the right time for you to actually go out, ask around, like, hey, ada tak any volunteer project yang I boleh join? Hey, I nak join benda ni as AJK, boleh tak? So, semua ni based on your own effort. Kalau you rasa you nak make sure resume you complete by the time you finish your university days, then this is the right time for you to do so. Okay, don't be lazy. Just do everything that you can do untuk make sure resume you akan lengkap bila you dah habis belajar. So, talking about volunteer jobs, these are just a few suggestions from me. These are all my favorite volunteer organization. So we have Sedunia. You can always Google the have Souls to 24/7. It's an organization that empowers the poor and undeserved communities through various education and social empowerment programs. You could volunteer as a teacher. You boleh join as a 3-month teacher. But this is volunteer, and sebolehnya jangan fikirkan pasal payment lah, sebab it is very minimal. You have to be prepared for that kalau buat anything volunteer. Okay, but it's a fun experience and you can enjoy it yourself. Okay, Need to Feed the Need, diorang ni soup kitchen every Thursday night kawasan Kuala Lumpur. Boleh join. It is very empowering. It's very fun, very empowering, and you can meet new people as well. Pertiwi for women's right. If you are into that, don't worry. Just give them a call and ask them, hey, do you have any volunteer opportunity there? Just call them up. That's all you have to do. And Paws Animal Welfare Society is one of my favorite. I usually volunteer to do some cleaning there for the cats and dogs. It's just around Petaling Jaya, tapi for now I think they are closed for any volunteer work because of the COVID-19. But you can give them a call. Maybe they are open again. So this is just suggestions. If you are interested and if you are based in KL or Selangor and you want to go and have a look at all of these places, boleh je call atau tanya je, ada volunteer job tak saya nak buat masa cuti semester. That's it. That's all you have to do. Just be brave in asking for opportunities. And crafting your cover letter. Right. So tadi saya ada cakap yang cover letter boleh nampak contoh untuk Madam Jessie Jeyaratnam, Director of Human Resource. Let's see. What should you include? You have to address the hiring manager by name. Like, find out the name by checking the company website or call to us. First of all, this has to be in a formal letter formatting. Okay? As always, address dekat sebelah kiri and then tarik address and then you start it with addressing the hiring manager by name. Kalau you tak tahu siapa nama hiring manager, then just
go to website. Usually memang akan ada dekat website. And tanya, kalau saya minta kerja, siapa yang saya nak kena reach Siapa yang saya nak kena reach untuk saya hantar resume apa semua. So boleh, tak ada masalah. Tak ada siapa yang akan marah you. Okay? And then second of all, you have to point out the position that you are applying for. What job are you applying for? And where did you find the vacancy? You kena bagi tahu, I am applying for the position of senior or maybe editorial assistant. Contohnya, you nak jadi writer, ada opening dekat magazine, or I nak apply for editorial assistant. And then, I nampak kekosongan jawatan ni dekat, maybe you nampak dekat Facebook pada tarikh sekian, dipost oleh orang sekian. Supaya orang tahu, okay, betul lah, orang boleh validate yang, yes, kita ada letak iklan ni dan yes, kita memang nak cari orang untuk, datang interview. So dekat sini, nombor 3, you kena letak your education and work experience. You have to just briefly explain how your education background and work experience makes you suitable for the job. So dekat sini, you boleh lah action sikit. I ada, pengalaman buat benda ni, editorial. I terlibat dengan my university punya magazine untuk publication dia, and kita dah pernah maybe publish 1,000 copies of magazine untuk di spread around university, and then maybe your article bagi impact dekat student buat all these charity work sebab your article kind of trigger it. You boleh bagi tahu semua itu, tapi be very concise, be very simple in your words. Kita tak nak panjang lebar. Make sure semua ni kalau you tulis dekat dalam satu Word document, boleh muat dalam satu page sahaja. Okay. And then explain your skills and personality trait. Like explain how your qualification and experience will help develop your skill or personality traits required in the job. Maksudnya dekat sini, you nak bagi tahu dia, you nak bagi tahu the hiring manager that you believe that the job that you are hiring for akan bantu you untuk jadi seorang employee, a super employee, seorang employee yang bagus. So this is why the employer kena give you a chance to do it, because it will develop you in your skills and your personality traits. Like this will be a positive thing that will benefit you and the workplace itself. Okay. And number 5, this is important. Make sure you ask for an interview, give them an interview request. So lead the hiring manager to your resume, which you will attach together with the cover letter. Jangan sekadar bagi cover letter, tapi tiba-tiba you lupa nak attach sekali dengan your punya resume. Okay, jangan lupa benda tu. You have to be very polite, make a formal request untuk interview. Contoh macam kita ada dekat sini, I have included my resume so you can learn about my education background. You tak nak explain semua tu dekat dalam satu cover letter. You nak dia baca sendiri your resume. And my work experience, please feel free to call me on my mobile at, your mobile number. And if you would like to discuss this career opportunity with me at any time. So, dekat sini you dah bagi tahu yang you ada letak resume you sekali. You are requesting a formal interview. You are including your contact details, which shows that you are very eager to go on this job interview. And then you include your availability as well. Maksudnya, bila you cakap at any time, dia call you pukul 3 petang ke, 5 petang ke, 8 pagi ke, you are ready to answer the call. Okay? And that is a good attitude. And then number 6, manners make a man. Thank you for your time and consideration. Sebab yes, they are spending time to read your letter and your resume. So thank you for your time and your consideration. Okay? And then you have to sign it off professionally. So basically, these are all the things that you have to include in a cover letter. Ini semua benda yang you kena letak dekat dalam cover letter. And yes, cover letter is important. So if you haven't done it, kalau you tak pernah buat sebelum ni waktu you hantar resume, then this is the right time, this is the sign for you to start doing it. Prepare your own cover letter, attach sekali dengan your punya resume, and write a very polite email dekat your hiring manager. Okay? And okay, macam mana kita nak email pula? Okay, tadi kita dah sediakan cover letter.
Kenapa pula Miss Benny cakap, oh kena email pun kena cara yang lain, ada cara dia juga. Bukan email dengan cover letter tu dua benda yang sama ke? Tak boleh ke I letak cover letter I sekali dalam email? Saya tak cadangkan. Saya tak galakkan anda gunakan cover letter anda sebagai email. Sebab email adalah benda pendek. It's a short note nak bagi tahu, oh I ada cover letter. Apa kata you baca cover letter I and bila you dah habis cover letter tu, you boleh tengok resume I kat belakang. Itu yang kita nak buat. Like bring them one by one, satu persatu. Okay. So there are, obviously, saya akan point out the common mistakes as well. Typos, grammar mistakes, spelling errors, semua benda ni saya dah pernah nampak. You are not texting your girlfriend or boyfriend. See you? Why? Why would you do this to yourself? Today? No. Gunakan perkataan yang penuh. G8T, what is that supposed to mean? Great? No, it's not great. Thank you? It's not that hard to spell out THANKYOU as a thank you. Okay? So make sure don't use abbreviations. That is very impolite and you are not talking, remember, you are not talking to your friends, you are not talking to your peers, you are talking to someone who is going to hire you professionally, who is going to, be doing all these judgmental stares about you and your qualification. You do not want to piss them off. Yes, resume in email body. I have seen this countless of times and I know benda ni takkan berhenti sampai sekarang. I still nampak benda ni a few days before this. Someone asked me to review their resume and they put their resume in the email body. This is a no-no. Macam biasa saya cakap tadi, make sure your resume dekat dalam bentuk PDF as an attachment. Okay? Resume was not attached or you have the wrong attachment. Dia cakap dia hantar resume tapi dia hantar gambar kucing dia. Check balik apa yang you attach dekat dalam email you. Okay? Jangan main, oh aku dah attach dah, hantar je lah. Email address pun dah betul. Tengok-tengok dia punya email body pun tak ada. Emojis. I'm not sure about emojis. Maybe kalau you guna satu emoji like the smiley emoji, I boleh consider lagi. Tapi kalau every sentence dekat dalam your email, you guna emoji, something is wrong with you, have a check and make sure to delete that email and rewrite it again. Okay? Yes, and do check your email often, especially after you have applied for the jobs. Okay, and don't forget spam mailbox too. Sebab kadang-kadang bila orang tu guna dia punya company email untuk reply, Gmail ataupun any email account that you guna, dia akan directly alert you, oh this is a spam sebab it comes from an organisation that has done like macam massive email sent out. So dia ingat ini spam. So make sure check your spam mailbox as well. Kadang-kadang yelah, kita pun malas nak check kita punya spam. Tapi kalau you tengah minta kerja tu, it's okay to be like extra careful. Jangan risau, check je. And what makes a bad email? These are the things that make a bad email. First of all, you boleh tengok sendiri daripada dia punya alamat email sendiri. Okay. Alamat email, dia punya subject, dia punya attachment, nama attachment dia sendiri, cara dia address the hiring manager, and then cara dia end note, cara dia tutup email dia. Okay? So, first of all, dia punya email address nightstalker86@greatmail.com. Okay, siapa tu? You tak tahu pun tu siapa. You tak faham pun itu siapa. You have to make sure that macam saya cakap tadi, kalau nama you Siti Saira, you lahir 26 hari bulan 11, make sure you can always use that as your email address. Sebelum you start applying for jobs,
make sure buat email professional yang baru. And make sure email ni you guna untuk your professional staff je. Untuk hantar address, untuk hantar resume, untuk maybe untuk buka account LinkedIn. Sebab LinkedIn dia akan detect professional email account juga. And maybe, untuk start anything as a professional networking. Okay? Night Stalker 86, no. You boleh guna untuk your gaming service ke, untuk your email dekat Discord ke, I tak kisah. Tapi, kalau nama Siti Saira, guna nama Siti Saira buat email yang baru. Okay? Subject, graduate surveyor job. That is very vague. What job? Apa nama title job yang you nak apply tu? Apa dia punya specification? You tak boleh cakap graduate surveyor job. What is that? Sangat vague. Maybe they didn't even advertise it as that as that name. Okay? So be very careful. Okay. About attachment. Cover letter, resume. You have to understand that these organizations, they receive hundreds, if not hundreds, probably thousands of applications per day, especially when they open up an opportunity. So you have to be very specific. Resume, letak nama you, underscore, and then you letak resume supaya orang boleh tahu, okay, this is this person's resume. Kalau diorang download, diorang takkan hilang folder tu, takkan hilang file tu. This is this person's cover letter. Supaya diorang tahu milik siapa dan juga apa konten dia. It makes the employer's job easier, the interviewer's job easier. Okay, moving on. Hi, Charlene. You do not call a hiring manager just by their name, no matter how casual you think the conversation is going to be. Jangan jadi casual sangat, okay? Selagi dia tak gunakan nama you untuk panggil you just by your name, gunakan nama Miss, gunakan panggilan Miss, Mr. or Madam, Ma'am, Puan, Encik, Tuan, Cik. Tak kisah. Okay? Selagi kalau dia gunakan nama dia sekadar nama, maybe dia balas balik, oh, hi Benny, thank you for your email. And you still rasa was-was, still panggil dia, hi Miss Charlene, it's okay. Tak ada masalah. Tak ada siapa akan marah you for being too formal. Okay? And thank you, TY. Macam saya cakap tadi, susah sangat ke nak eja thank you? Nak eja thank you in full? Just spell out thank you in full. Okay? So this is how to send applications via email, okay, to Charlene Wong, and then you can see that dekat dia punya email address tu dia gunakan nama James Wee. Keep your email professional again. Indicate the title you are applying. Save file with your name and attach documents in PDF. Oh yeah, I forgot to talk about that. Yeah, PDF. Resume dengan cover letter, dua-dua kena dalam bentuk PDF. Greet professionally. Dear Charlene Wong, dear Miss Charlene. So, you have the politeness and professionalism sekali dekat situ. Okay? Alright. And these are the things that you have to put in the email. It doesn't have to be as long as the cover letter, as long as you tell them how you found the job, what job you are applying for, mention attached documents, provide contact detail, and state availability. So basically, a summarization of what you have said in the cover letter. Signing off very nicely, no abbreviation, no TY, no TQ, no CU, yours sincerely, like how you end a good personal letter on a very polite note, okay? Signing off. Okay. All right, we are almost coming to an end. So here I bring you what do employers want in a resume. So basically, these are all the employers that are working with us, and we did like a session of asking them, what do you want in a resume? Whenever you are reviewing a resume, what do you hope the content will be? So these are all what we basically simplify everything that they have answered. So this is what they want. 10%. Okay, for the first question, what is the maximum number of pages for a resume? 10% from the employees that we asked, they just want 1 page. 70% want 2 pages, okay, which is very reasonable. It's enough.
10% ask for 3 pages. No, or more like they say, oh, 3 pages is all right. So that's what they are saying. 5% said it's okay to go to 4 pages. And 5% they say as needed. Or maybe they also don't understand the difference between resume and CVs. Because if it's more than 3 pages, I will consider that a CV. That this is where you have to understand deeper what is a CV and what is a resume. Okay? All right. The second question that we asked is a cover letter with a resume. I said, especially if you are a fresh graduate, please put in your professional photo. Be prepared with your professional photo. And again, revisit how a professional photo should be or should look like. Okay, so 65% of them said yes, 30% of them said no, and the other 5% said it doesn't matter. If you want to put it, you put it. Kalau you nak letak, you letak. Kalau you tak nak letak, tak apa. Asalkan information you tip-top. Alright. And the next question that we asked them, should applicants include their career objective in their resumes? And as you can see, this is a reminder for those who doesn't want to put, career objective in their resume. You see 90% of the employers said, yes, please put your career objective dalam resume you. Kita nak tengok you nak career you pergi mana. That's why kita nak tengok your career objective. And we want to see you understand tak, you faham tak apa itu career objective. So yes, 90% said yes, put your career objective in your resume. The other 10% maybe diorang relax sikit. Kita tak tahu. Alright. And then the next question. Is it necessary for applicants to send in fancy resumes? Okay tak kalau applicant ni diorang nak hantar resume yang fancy-fancy, color-color, ada 3-4 color dalam satu resume. So 90% cakap tak payah. 10% cakap yes. Maybe 10% tu boleh agak diorang daripada maybe design industry. Design industry diorang nak tengok creativity diorang punya candidates. So that's why diorang kata, oh yeah, kena hantar fancy resume, kena ada fancy portfolio. Tak kisah. Tapi dia ada 90%, I faham diorang nak tengok sama ada you punya information are managed well ke tak. And you tahu tak apa yang you nak highlight dalam resume you. So that's why it doesn't matter how fancy your resume is, make sure the informations are correct, arranged nicely and in a format that everyone can read easy. And the next question, do you prefer references to be included in resume? So dekat sini saya rasa dia macam agak 50-50 tapi dia lebih kepada yes. Okay. Dia macam ni sebenarnya. References untuk company yang besar-besar selalunya dia perlukan references. Sebab diorang punya level tapis candidate tu sangat strict. So diorang nak tahu apa pengalaman kandidat ni ada, apa sejarah pekerjaan dia, and sama ada dia adalah seorang student yang bagus macam yang dia cakap dalam resume dia. So that's why dia akan contact your lecturer, siapa-siapa je lah yang you letak dekat dalam your resume. Okay? Tapi kalau you tak ada references pun, it's okay. I tak rasa references is something that should be worried about too much. Nak dibandingkan dengan career objective, nak dibandingkan dengan, dengan your punya professional photo, I rasa benda-benda tu lagi important daripada you nak figure out, I can ada references ke tak untuk my resume. Okay? So it depends. Kalau you ada references yang bagus, you ada referral yang bagus, then just letak. Kalau tak ada, it's okay. You don't have to lose your sleep over it. And I think that is it. So you can always find us grabmalaysia.com dekat kita punya website. You can always sign up with us untuk dapatkan career advice written by yours truly and especially and my team as well.
You boleh browse employers dekat situ kalau you berminat. And selalunya kita akan ada iklankan pasal kekosongan jawatan dan juga internship yang ada kalau anda cari peluang untuk internship. Inilah contoh artikel yang ada dekat situ. Marketing strategies for your resume. Basically kita ada like a tons of artikel pasal macam mana nak build out about your resume, macam mana nak build out your CVs and all. And kalau anda masih lagi risau macam mana nak buat resume yang bagus, saya cadangkan untuk korang pergi dekat website ni, register and korang boleh download Grab Malaysia Resume. Jawab soalan. Baiklah, terima kasih Miss Benny. Soalan yang pertama daripada penonton kita di Facebook. Berapakah bilangan volunteer ataupun COCO activities yang boleh disertakan di dalam resume? Berapa bilangan volunteer activities yang boleh disertakan dalam satu resume? Okay. Yes. That is a good question. Sebab kadang-kadang orang ni ada yang buat sampai 10, 20 volunteer activities kan. Dia sendiri pun hilang KR, dia dah lost count. So, macam saya cakap tadi daripada awal, kalau volunteer activity tu bersesuaian dengan pekerjaan yang anda tengah nak apply, letak je. Maybe daripada 20 volunteer activities yang you buat tu, 5 you rasa sesuai dengan kerja yang you buat, dengan kerja yang you nak apply. Dan letak 5-5, explain 5-5. Tak ada masalah. As long as dia takkan buatkan resume you nampak crowded. Okay? Tapi kalau you nak letak semua activity yang you dah buat tu dalam satu resume, I tak galakkan lah. Pick and choose activity yang mana bersesuaian dengan kerja yang you nak apply. That's my answer. Terima kasih Miss Benny. Soalan seterusnya, ada yang tanya, apakah pendapat Miss Benny tentang khidmat membuat resume? Khidmat membuat resume. Okay, saya baru baca artikel pasal benda ni last night, I think. Yang RM50 untuk satu resume semua tu kan? Okay. So, saya rasa resume ni macam surat cinta. You tak nak orang lain tuliskan surat cinta you untuk a person that you are adoring, kan? So, you je tahu apa yang sesuai untuk you letak dalam satu resume. So, instead of you cari orang untuk buat servis, yang buat servis tulis resume untuk you ni, apa kata you buat research sikit online, macam mana nak tulis resume yang bagus, macam mana nak susun ayat resume, or maybe you boleh directly cari resume reviewer macam I dekat LinkedIn. You boleh cari I, Benny Razali, and then you just tanya je, Miss Benny, boleh tak I nak minta tolong you review resume I, maybe edit sikit-sikit, tak ada masalah. Tapi jangan sesekali minta orang, jangan sesekali you bayar orang untuk buat resume you. Sebab I think resume ni something yang sangat personal. So, I tak galakkan untuk you guys guna that service. That's my answer. Soalan seterusnya, anda kata kita nak apply untuk marketing tetapi tiada kelulusan dalam bidang marketing. Adakah resume tersebut strong enough? Okay, dekat sini macam saya nak cakap tadi, okay, bila you minta marketing, you ada basic tak dalam marketing? It all falls back to apa yang you dah buat in effort nak masuk dalam bidang marketing. Contohnya kalau you memang tak ada basic, you memang you bukan graduate daripada marketing punya course kan, tapi you nak try marketing. Apa your personal effort untuk start the skill dalam marketing tu? Itu semua you boleh letak dalam your resume. This is why I said resume ni you kena tailor resume you ikut pekerjaan you nak minta. And dekat sini you kena buat effort sendirilah. Kalau you betul-betul berminat nak jump, contohnya you daripada engineering tapi you nak try marketing, apa like skills yang you dah gain daripada pekerjaan yang lama yang you rasa sesuai untuk
untuk you gunakan bila you masuk marketing. And dekat sini I nak cadangkan, every time you nak tukar field macam ni, you include dalam resume you satu one-liner ni. You are willing to you are willing to study new stuff. Maksudnya you sentiasa bersedia untuk terima ilmu baru. Sebab employers selalunya dia suka bila dia punya employee nak sangat proaktif dalam belajar benda baru. So it's okay kalau you tak ada apa-apa pengalaman pun, kalau you tunjukkan enthusiasm yang bagus, you tunjukkan attitude yang bagus, dan tak ada masalah. You boleh try je. Kadang-kadang nasib ni kita tak tahu. Orang tengok kita bersemangat waktu interview, dia hire kita sebab kita punya enthusiasm. Itu je. That's my answer. Terima kasih Miss Benny. Soalan yang terakhir mungkin Miss Benny boleh onkan kamera, boleh cuba on kamera untuk cakap dengan penonton. Okay. Sekejap Okay Miss Benny, soalan yang terakhir, mungkin soalan terakhir, kalau ada lagi nanti kita bacakan. Boleh Miss Benny jelaskan lagi warna-warna yang kurang sesuai dalam resume? Oh ya. Yeah. Maaf Miss Benny, lag mungkin tak boleh on camera. Okay, kejap. Maafkan saya. It's okay. Tak apa. Nanti nak tangkap gambar, nanti kita buka kamera. Jangan risau. Okay. So, warna-warna yang you tak patut guna dalam resume. Warna-warna neon. Contohnya, neon green, neon pink. You know, color-color yang boleh membuatkan orang. Sebab setengah orang bila dia tengok warna, dia boleh dapat that special seizure or something, like dia boleh kena sawan warna. So kita tak nak attack orang yang tengok kita punya resume dengan warna-warna yang tak sepatutnya. Lagi satu, warna merah terang. Warna merah terang, you have to remember psychologically, warna merah terang, walaupun ramai orang cakap ia adalah warna berani, warna yang bagus, warna berani, ia juga boleh jadi satu warna satu amaran, warna warning. Dan kita nak tarik perhatian orang dekat resume kita. Kita bukan nak bagi warning. Dia warna merah, aku tak naklah tengok resume dia dulu. So benda-benda ni sebenarnya ada sedikit psikologi dekat situ. So merah tak digalakkan, warna-warna neon tak digalakkan, you know, warna-warna yang buat mata you sakit tak digalakkan. Warna yang bagus adalah warna-warna pastel. Kalau you suka warna yang lembut, you nak buat background warna lembut, boleh. Pastel tak ada masalah. Pastel green, pastel blue, tak ada masalah. You nak guna warna biru professional pun boleh. Dark blue sesuai. Hitam, grey, brown pun okay, tak ada masalah. Okay, just make sure kalau mata you sendiri tak rasa warna tu sesuai dengan resume you, then maybe warna tu tak sesuai juga untuk your employers tengok bila diorang review your resume. And then that's it. Okay, ada lagi satu soalan. Salam Miss, maaf, di dalam email untuk kita hantar resume, selain nama profesional, apakah yang perlu kita buat Miss? Nama profesional? Oh, you mean selain nama profesional di dalam email? Maksudnya body email tu sendiri ke? Kalau kita nak hantar untuk minta kerja. Is that what you mean? Saya pun kurang jelas sebab ni soalan dari penonton dekat FB. Okay. Macam tu. Okay. So saya assume dia maksudkan masa saya cakap pasal nama hiring manager tadi. Okay. Selain daripada kita panggil nama hiring manager tu dengan title yang betul, dengan apa dia punya title, Miss ke, Madam ke, Mister ke, you kena, macam I cakap tadi lah, you kena bagi tahu you nampak iklan untuk pekerjaan ni dekat mana. And then maybe kalau daripada Facebook, you bagi tahu, okay, you kena bagi tahu pekerjaan tu, nama title yang you nak apply. And then you nampak iklan dari mana, and then you bagi tahu, oh dekat sini you ada lampirkan cover letter dan juga resume you.
dan you bagi tahu your contact information, you bagi tahu bila you free untuk dia contact you, dan you bagi tahu terima kasih kerana baca email ni, terima kasih kerana mempertimbangkan application saya ni. Hope to see you soon. Thank you very much. Macam biasa je. It's a very simple email. Just go step by step. Kita tak nak panjang sangat, kita tak nak dia melalut-lalut. Sebab dia bukan cover letter lagi. Dia cuma satu email nak bagi tahu yang kita ada cover letter dan juga resume untuk dia tengok. Itu sahaja. Saya harap itu menjawab soalan. Ya. Terima kasih Mi. Saya rasa itu sahaja soalan yang dapat kami kumpul. Terima kasih Miss atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi, dan saya kira banyak ilmu yang kita dapat, betul tak Alia? Walaupun kita masih berada di tahun pertama pengajian, dan saya kira ilmu ini dapat diaplikasikan pada masa akan datang. Ya, betul. Terima kasih juga kepada penonton kita hari ini yang bersama-sama dengan kami dari pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang. Berakhirnya slot kita tadi, maka berakhirlah Virtual CE UPM Fest pada kali ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dari selama 15 hari kami bersiaran, dan semoga segala ilmu yang kita peroleh dapat diaplikasikan pada masa hadapan. Sebelum kami mengundur diri, jangan lupa untuk follow Facebook Chami PM untuk mengikuti update terkini program yang bakal berlangsung selepas ini yang semestinya membawa manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa untuk penonton semua join Telegram Memburu Kerja UPM bagi mengikuti segala perkembangan terkini tentang jawatan kosong. Ya, betul tu. Saya doakan anda semua diberikan kesihatan yang baik dan semua kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan Salam hormat. salam hormat. Bye.